आप देख रहे हैं बिंद टाइगर न्यूज। आज 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आर.एन. रवि ने शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में बंगाल की राजनीति का ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। यह पहली बार बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंच में मौजूद मोदी समेत अन्य बड़े नेताओं का लिया आशीर्वाद। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব।